بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seperti biasanya yang telah terjadi setiap tahunnya, alhamdulillah perkenankan beliau bisa hadir dari tempat ini untuk melihat seluruh kondisi para ikhwan yang ada, dan beliau juga ingin memperbarui mahabbah di antara kita semua dan juga memperbarui kita dengan syafi'ah dan Allah Ta'ala. فاجتمعنا في هذه الزاوية المباركة فصلينا وذكرنا جميعا وجماعة كما أمرنا الشيخ رضي الله تعالى عنه الذي اشترط علينا الصلاة جماعة والذكر جماعة. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di zawiyah ini, kita melaksanakan salat bersama, zikir bersama secara jemaah sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru kita radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau mencatatkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat jamaah dan zikir berjamaah. Alhamdulillah أن جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا المكان لكي نتواجد فيه ونذكر الله عز وجل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا كل ما تلوناه وذكرناه. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk bermuajahah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja Allah menerima apa saja yang telah kita baca tadi. وخير ما أوصيكم به وأوصي نفسي هو تقوى الله في السر والعلن. Dan wasiat yang terbaik yang layak untuk diwasiatkan kepada semua, kepada seluruh hadirin dan juga kepada diri sendiri adalah takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah di dalam kondisi sendirian maupun dalam halayak ramai. كما جاء في الحديث اتق الله ترى عجبا. Bagaimana yang ada di dalam hadis, bertakwalah engkau kepada Allah niscaya engkau akan melihat hal-hal yang tak inginkan. التقوى هي التي تؤدي إلى الاستقامة. Takwa adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada istiqomah. الاستقامة هي التي تدرس الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم بين نكون مستقيمين على الصراط المستقيم. Dan istiqomah adalah lafaz yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami kepada jalan yang lurus. Istiqomah adalah itu yang pasti. ولا تتم هذه الاستقامة وهذه التقوى إلا بالخلق والأخلاق الحسنة. Dan istiqomahan tidak akan menjadi sempurna tanpa dengan adanya akhlak yang baik. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. الله سبحانه وتعالى أشار إلى النبي وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baginda Nabi di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin
التي تظهر الإنسان على حقيقته. Dan bukanlah sholat ataupun puasa ataupun zakat yang akan membuka hakikat seseorang, namun akhlak baiknya yang akan membuka siapa dia sebenarnya. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختصر الدين كله، اختصر الدين وقال الدين المعاملة. Menurutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meringkas isi agama yang mengatakan ad-din al-muamalah. Agama adalah perbuatan sosial. كما تعامل الناس هم يحكمون عليك وعلى دينك. Dan sesuai dengan apa yang kau perbuat kepada orang lain, orang akan mengucapmu sesuai dengan agama. لا يقولون هذا يصلي كثير أو هذا يصوم كثير، نقول هذا على خلق، هذا أخلاقه حسنة وطيبة. Dan orang-orang tidak akan memandang ini orang sholatnya banyak, ini puasanya banyak, tidak. Tapi ini adalah orang yang akhlaknya mulia. لهذا إذا أوصيكم كذلك بالأخلاق الحسنة والتخلق بالخلق الحسن. Dan wasiat kami kepada kalian semua untuk memiliki akhlak yang baik dan menghiasi diri dengan akhlak yang baik. هذه المعاملة تكون بين الناس وبين الوالدين وبين الإخوة وبين التلاميذ وبين الأستاذ وبين المعلم. هذه الأخلاق لا بد أن تكون حسنة بين الجميع. Dan akhlak yang baik itu diperlukan untuk seluruh orang, termasuk kedua orang tua, saudara-saudara kita, dan juga santri-santri kita. Semuanya kita butuh melakukan akhlak yang baik kepada mereka semua. لا يفوتني هنا أن أشير إليكم وأنبهكم إشارة وأنبهكم تنبيها خاصة فيما بدأنا نسمع من زمن قديم. Dan juga tidak terlewatkan beliau ingin memberi isyarat dan mengingatkan lagi secara khusus apa yang beliau dengar sejak zaman dahulu. أنتم تعلمون وغالبا كل أهل أندونيسيا يسمعون بالشيخ صلاح الدين المصري الذي هو في مصر، الشيخ صلاح الدين. Kalian semua khususnya orang-orang yang ada di Indonesia ini tentunya telah mendengar orang yang namanya Syekh Salahuddin Mesir. هو موجود في وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك ويتكلم ويأتي الأحاديث ويتكلم في القرآن والحديث. Dan dia ini ada di seluruh sosial media dan dia berbicara tentang hadis, tentang Al-Quran, banyak media sosial. وكل من يظن أنه شيخ صاحب همة عالية. Dan orang-orang yang melihatnya pasti menyangka bahwasanya ini adalah seorang syekh yang mempunyai hikmah yang tinggi. ولكن خلال هذه السنوات بدأت تظهر حقيقته في مصر وفي العالم. Tapi akhir-akhir ini terbukalah siapa dia sebenarnya, entah di Mesir ataupun di seluruh dunia. وهو يدعي بأنه ابن للشيخ سيدي أحمد التجاني. Pertama dia menisbatkan diri, mengaku-ngaku sebagai cucu dari Syekh Siti Ahmad Tijani. وكلكم أظن إذا لم يكن غالبكم ربما كلكم تظنون بأنه ابن الشيخ سيدي أحمد التجاني. Dan banyak orang dari kalian semua mungkin ada yang menyangka bahwasanya dia benar-benar cucu Syekh Siti Ahmad Tijani. هو يدعي بأنه ابن الشيخ سيدي أحمد التجاني، ونحن أبناء الشيخ نأتي إليكم منذ زمن بعيد، منذ 27 سنة أظن أنا آتي إليكم هنا، وعمري 62 سنة، ولم أراه قط يأتي إلى الزاوية أو إلى فاس ولم أسمع به. Dan kalian semua tahu dan juga dia adalah cucu Syekh Siti Ahmad Tijani, padahal di Indonesia ini banyak
Dana tadi menyampaikan bahwa beliau datang mungkin pertama kali 27 tahun yang lalu, dan bahkan beliau sendiri tidak pernah melihat dia ada sukses dan tidak pernah datang ke dari mana dan tidak pernah tahu. وكل ما تسمعون منه من أحاديث أو من تحدث العلم فإنما هو من الكتب المسروقة من الشيخ محمد الحافظ المسلم. Dan apapun yang kalian dengar dari postingan-postingan dia, hadis-hadis ataupun ucapan-ucapan apapun itu adalah disumberkan dari kitab yang ia tulis milik Siti Muhammad al-Hafidh. من يسمعه يتحدث يقول هذا عالم. Karena siapapun yang mendengar dia ketika berbicara pasti itu orang alim, berarti tapi dia adalah orang yang sebatas ngaku-ngaku pintar saja. ورجل دجال وكذاب لا يصادق ولا يصدق في كلامه. Dan dia adalah orang yang pembohong, orang kadzab, orang yang dajjal, yang tidak pernah hidup di dalam kebenaran. وصلت به الوقاحة أن يقول أنه مغير في طريقة سيادة الشيء ويقول هذه الصلاة التي يجمع بين صلاة الجمعة والكمال وصلاة النبي يعني صلاة الفجر يجمع بين الاثنين ويقول الصلاة الصلاة. Dan sampai terjadi hal yang aneh dari dia mengatakan bahwasanya dia merubah politik dia dengan menggabungkan antara sholawat fasih dan sholawat bersama dijadikan satu dimix, kemudian dikatakan ini adalah sholawat sholahiyah. وأطلق عليها اسما غريبا يقول هذه صلاة الحب يعني الحب في النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستقطع الناس لكي ينبهر الناس من كلامه. Dan kemudian dia memberi judul sholawat itu dengan sholawat hub, sholawat cinta. Dia menipu orang-orang. Ini adalah sholawat cinta untuk Allah. Padahal itu hanya tipuan. ربما هذا الشخص العقيم ربما عمره ليس بصغير هو في سني ليس ربما 65 66 ربما في سني هو في سني أكبر مني بسنتين أو ثلاثة ولم أره قط في حياتي في الزاوية ولم يأتي ولا يعرف حتى أين تأتي زاوية النتيجة الذي يدعي أنه جده. Dan usia Syekh Salahuddin ini mungkin 60 atau 65, 66 dan di atas zaman sedikit, mungkin 2 tahun atau beberapa tahun. Selama itu dia sendiri tidak pernah datang ke Zawiyah Abbas, Zawiyah di mana pemiliknya adalah orang yang ia akui bahwa dia adalah ibu dari Siti Ahmad زوجة الشيخ محمد الحافظ زوجة الشيخ محمد الحافظ في مصر تبرأت منه ووزارة الأوقاف تبرأت منه وقالت له أنت لست بالشريف ولست بابن الشيخ وتبرأت منه حتى السلطات المصرية. Dan Zawiyah Syekh Muhammad al-Hafidh Mesir dan juga kementerian yang ada di Mesir sudah tabarruk minhu, sudah tidak peduli atau melepaskan diri dari dia. وبين يدي في التليفون الرسالة التي تبرأ منه الشيخ أبناء الشيخ السيد محمد الحافظ.
سبحان الله في عندما يقرأه الأشخاص عندما يقرأه في وسائل التواصل في الفيسبوك تراه يلبس لباس العيد والصبحة والخاتم والناس ينبهرون باللباس ولا تنخدعون بهذا، لا يخدعون باللباس، المظهر لا يخدعون. Subhanallah, penampilannya di Facebook, di sosial media itu memang pakaiannya bagus, pakai cincin, pakai tas fresh, akan-akan dia benar-benar ulama. Tapi jangan pernah ada satupun ikhwan yang tertipu dengan gorengan seseorang. Gorengan seseorang bisa saja begitu. المهم أنا أرسلت إلى الشيخ زيد، أرسلت له الرسائل التي نعم هو شخص سوف أقرأ عنها وسترون هذه. فالفضيحة التي في هذه السنة وجدوا وقد استدعته الشرطة ودخل السجن، في هذه السنة واستجوبته الشرطة مدة 18 ساعة وهو في الاستجواب في الشرطة في مصر في هذه السنة. Dan ada hal yang memang sangat memalukan sekali yang terjadi dan dilakukan oleh dia sampai ditangkap oleh polisi dan ditahan selama kurang lebih 18 jam. ووجدت أنه في فيسبوك يرسل الرسائل إلى النساء، هذا موجود، هو زيد يعرف هذا، هو وجده في الأزهر، وجد أنه يرسل الرسائل إلى الفتيات الصغيرات ويطلب منهم أشياء تخل بالحياة. Dan memang terbukti dia mengirim pesan-pesan kepada anak-anak, kepada wanita-wanita, dan ada juga anak-anak kecil. Dan di situ sesuatu yang pelecehan seksual ya. اتهمته بعض النساء بأنه pelecehan seksual berparah. اتهمته في الشرطة وأتى في الشرطة ودفع 50,000 جنيه لكي يسرح الواقع. Dan memang beberapa pelapor dari wanita yang merasa dilecehkan lapor ke polisi sampai dia ditangkap. وكل من يريد أن يسمع عن الشيخ صلاح الدين هذا يدخل إلى الفيسبوك، يكتب الشيخ صلاح الدين أو يرسل إلى جوجل يقول ما سبب سجنه وما سبب تهمته، سيجد التهمة وسيجد الشيء معروف. Siapapun yang pengen tahu ceritanya bagaimana, tinggal ketik saja di media sosial, di Facebook atau di Google, tentang ini nanti di situ akan ada apa saja sebab-sebab yang menjadikan dia ditangkap polisi. كل ما نقوله نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita cuma bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billah. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه مسلم كذاب كان يقول الكثير الآن من يتنبأ يقول أنا نبي، وكل من يخرج الآن في الفيسبوك يقول أنا المهدي المنتظر، هذا كله دجالون كذابون يكذبون فقط. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW para pendusta, para pembohong itu sudah banyak seperti Muslim al-Kadzdzab selanjutnya banyak. Bahkan kita menemukan di zaman sekarang pun ada orang yang mengaku atau mengaku sebagai al-Mahdi Allah dan semuanya adalah para pendusta. وهذه الرسالة أنزل هذه في الواتساب. موجودة
إذا أراد كل واحد أن يردها يطلبها من شخصه أو من أبنائه أنا أرسلها لكم هذه موجودة سأقرأ ما كتبوا بالأحمر. Nanti dengan tulisan ini bisa masuk ke izin atau diperlukannya mesti jualan akan jadi kewajiban. قالوا له إن الزاوية هو أراد أن ينسب زاويته يقول هذه زاوية سماحة التجاري. قالوا له لا نحن لا نعرف زاوية غير زاوية الشيخ محمد الحافظ. Pertama, Salahuddin ini punya zawiyah dan pengen menisbatkan zawiyahnya ini kepada zawiyah Syekh Ahmad Tijani. Tapi orang-orang sudah mengatakan kita tidak mengenal zawiyah Tijani yang bisa kecuali zawiyah Syekh Muhammad Al-Hafiz. أخبرته لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مصر. قال له إذا طلبكم طلب أن يكون له اسم زاويته في زاوية السلسلة التجارية. قالوا له إذا طلبكم مرفوع طلبكم يعتبر خروجا على الطريقة التجارية. Kementerian Agama yang ada di Mesir sempat diminta oleh Salahuddin untuk mengisbat zawiyahnya ini sebagai zawiyah Tijaniyah. Namun kementerian mengatakan tidak, apa yang kamu lakukan ini telah keluar dari Tariqat Tijaniyah. قالوا له وهذا يعتبر غير صوري. Ini apa yang diajarkan itu bukanlah لم يحدث من قبل وغير مقبول ومرفوض. tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah bisa diterima dan tetap ditolak. مرفوض تماما ويعتبر مخالفا للقانون. Ditolak 100% dan dianggap tidak sesuai dengan aturan. وقالوا له أنت تدعي أنك تأتي أمر التجاري وهذا غير صحيح. أن شيخك هو فضيلة الشيخ أحمد محمد الحافظ التجاري هو شيخك في الطريقة. Pertama kamu mengaku bahwa kamu adalah sesuatu. Jadi dari ini adalah pernyataan yang tidak benar dan kamu punya guru yang adalah Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Hafiz. عليكم أن تنتبهوا لهذا الكلام لأنني أنا من الشيخ أنا من نسلي وهو Sekarang semua berhati-hati dan ini informasi yang disediakan adalah benar-benar itu Syekh Ahmad Tijani bahwa ini pembohong. هنا في ويكيبيديا موجود على اسم سبعة يشرحون أنه صالح الدين يقولون Dan ini yang beliau temukan di Wikipedia. Di Wikipedia bukan beliau bahwasanya saya berserahkan langsung Salahuddin Mahmud Abu Thalib Al-Tijani. Dia adalah salah satu guru Tariqat Tijaniyah sesuai dengan apa yang ada di beberapa sumber. Dan dia adalah salah satu masyayikh Tariqat Tijaniyah di Mesir sampai dia dianggap tidak diterima Tariqat Tijaniyah pada tahun 2000 dengan pengakuan yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad Al-Hafiz Al-Tijani setelah ada beberapa usaha untuk menguasai Tariqah. Kemudian dia mengubah Tariqahnya dengan memberi nama dengan Tariqah Salahiyah Tijaniyah Al-Jadidah. Dan dia
membangun ukuran di daerah Imbaga dengan nama Zawiyah Tijaniyah, dan sekarang dia punya beberapa murid dan pengikut, dan banyak dari pengikutnya orang yang terkenal dan juga para artis serta para penulis. هذه رسالة التبرير. هذه الرسالة الزاوية التجارية بالقاهرة تتبرع إلى الشيخ صلاح الدين، وسأرسلها إليكم إن شاء الله عند كثير منهم. Dan ada pernyataan resmi dari Zawiyah Tijaniyah Kairo, Mesir, bahwasanya Salahuddin itu bukanlah proses dari Tijaniyah, dan nanti suratnya akan disebar ke para pekerjaan. لا يغركم المظهر، لا يغركم اللباس، فإن التقوى ليست باللباس، وليست بالخاتم الغالي، وليست بالسبحة الكبيرة، وليست بالطربوش الكبير، وليست باللباس العنيف والغالي. التقوى ها هنا. Jangan pernah tertipu dengan penampilan seseorang. Takwa tidak bisa dilihat dari penampilan, tidak bisa dilihat dari baju yang mahal, tidak bisa dilihat dari tasbih yang besar, tidak bisa dilihat dari imamah yang besar. Tapi takwa harus berhati-hati. وهذا صاحب الشيخ سعد الذي يقول انه في الشق الثاني، لماذا لم يظهر جده الشيخ سعد الشيخ منذ ان ولد؟ نحن نسكن في الزاويه، لم نراه ابدا مده 60 سنه، مده عمر الكبرى لم نراه ولم اعلم. Kalau memang Salahuddin yang ngaku itu ya sedang menjadi benar-benar cucunya, kenapa selama ini sejak dia lahir tidak pernah berbicara kepada orang yang ia anggap kakek ibunya, dan kita tidak pernah melihat dia. وقع الكثير من نصر عليه، يعني وقع الكثير من التلاميذ ومن الاخوان اخذوا به وبداوا يذهبون الى مصر ويزورونه في بابا ويأخذون الى الود، عليهم ان يجددوا طريقتهم. Dan ini fitnah-fitnah yang besar, banyak ikhwan Tijani yang kemudian mengambil konten dari dia pada proses sosial atau di mana, sehingga kemudian tertarik untuk pergi ke Mesir dan ke Imbaga di sana Nabi Sallallahu. Orang-orang yang demikian koleksinya wajib dijadikan wajib dan pulang. Masya Allah fi الكتاب سبق تجديدا للجميع. Dan pada akhir pertemuan ini beliau mau membaca tajdid untuk semua yang tahu. وأوصيكم كذلك بكثرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة صلاة الفاتحة لأنها هي كنز العقل. Dan jaga memberi wasiat kepada semuanya untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena khususnya dengan salawat Fatih, karena di dalam salawat Fatih terdapat simpanan yang banyak yang luar biasa. وكذلك أوصيكم بالتراحم والرحمة، يعني بصلة الرحم وبالرحمة وبالأخوة الصادقة، لأننا ما يجمعنا هنا هو الإسلام والطريقة التجانية. Dan wasiat beliau lagi agar semuanya yang hadir di sini saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersilaturahim, karena kita tidak akan kumpul di tempat ini kecuali karena kita menjadi orang Islam dan bersaling berjaya. أوصيكم كذلك بالتربية والتعليم لأبنائكم. الحمد لله نحن نرى الشباب موجود هنا لأنهم يقومون بإصلاحهم، نسأل الله تعالى أن يصلحهم وأن يوفقهم لما يحبون الله. Dan wasiat selanjutnya beliau berwasiat kepada semuanya untuk mendidik anak-anak dengan didikan yang baik. Alhamdulillah di pesantren ini beliau menjumpai orang-orang yang belajar, yang berusaha untuk memperbaiki dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وأخيرا كل من أراد أن يعرف أكثر مما قلته على الشيخ صلاح الدين يكتب في جوجل
lain acara lain yang kau lihat syaitan. وختام نسأل الله تعالى أن يكون تجربة تزورون مبارك مبارك وأن يصلح الله أمورنا ظاهرا وباطنا وأن يغفر الله لنا ولكم ذنوبنا ولكم أحيا في الأرض وأن ينظر فينا بعين رحمته ومغفرته وأن يتولانا برحمته ومغفرته وأن يثبتنا على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة الشيخ سيدنا التجاري بارك الله وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Kepada seluruh jemaah, para ikhwan dan seluruh para hadirin sekalian, persilahkan musafahat